Hello everyone, good evening. Today I'm gonna make some random sentences. So let's start making sentences from Hindi to English as well as Assamese. मैं खाना खा रही हूँ या मैं भात खाया सो. It will go present continuous tense. मैं भात खाया सो या मैं खाना खा रही हूँ या मैं खाना खा रहा हूँ. लड़का बोले तो मैं खाना खा रहा हूँ और অসমীয়াত মই ভাত খাই আছোঁ. এইটো কি টেন্স? প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স. I am eating food या I am having food. मैं खाना खा रही हूँ. I am eating food या I am having food. मैं गाना गा रही हूँ. I am singing a song. I am singing a song. मैं गान गाय आছোঁ. मैं गाना गा रही हूँ या गाना गा रहा हूँ. I am singing a song. ये present continuous tense. এতিয়া যাম past continuous tense. मैं गाना गा रही थी. মই গান গাই আছিলোঁ. I was singing a song. I was singing a song. মই गाना गाय आছিলোঁ. মই গান গাই আছিলোঁ. मैं गाना गा रही थी या मैं गाना गा रहा था. ये past continuous tense, simple past continuous tense. I was singing a song. और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. मैं गाना गा रही होंगे. कल मैं गाना गा रही होंगे इसी समय. I will be singing a song on this time tomorrow. I will be singing a song on this time tomorrow. মই এই সময়ত কাইলৈ গান গাই থাকিম কিজানি. মই এই সময়ত কাইলৈ গান গাই